नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। সম্মানিত সুধী, আমি একটা বিষয়ে আলোচনা করব, সেটা হলো যে মানুষ তো জান্নাতে যাবে, ছেলেরাও জান্নাতে যাবে, মেয়েরাও জান্নাতে যাবে। তো ছেলেরা কি হুর পাবে, মেয়েরা কি হুর পাবে, যাদের বিয়ে হয় না তারা কি হুর পাবে, এই বিষয়ে আমি আলোচনা করব। मनोयोग सहकारे श्रवण करबें। नेक औरतों की जन्नत में हूरों के बदले क्या मिलेगा? नेक महिलादेर जन्नते हुरेदेर परिवर्तने की पाबे? प्रश्न जन्नत में मर्दों के नेक आमाल के बदले में हुरों का वादा है। जन्नतेर मध्य पुरुषदेर जन्य, जारा नेककार पुरुष तादेर जन्य तादेर आमलेर बदले तादेरके हुरेर वादा करा हयेछे। जबकि कई खवातीन कहती है कि हमें क्या मिलेगा। जखन किछु महिला बोले ताहले आमादेर कि पाबो? जवाब उत्तर, नेक औरत अगर शादीशुदा है, यदि सद महिला है और से यदि विवाहिता है, तो जन्नत में उसे जन्नती शौहर के साथ रहेगी। तो उन्हीं जन्नते निजे शौहर संगे थकबे और शौहर को मिलने वाली हुरों की सरदार होगी। एवं स्वामी जो जन्नते थकबे ताके जे हुरगुलो दिया हबे ওই হুরের सरदार उनार स्त्री के तैरी करा हबे। और अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से हसीन और जमील बनाएंगे। तो अल्लाह पाक हुरेदेर चोखे उनार स्त्री के खूब सुंदर तैरी करबेन और वो मियाँ बीबी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे एवं स्वामी स्त्री ओखाने खूब 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 भालोबासा करबेन, प्यार मोहब्बत करबेन। ठीक है। और अगर वो दुनिया में औरत के मुताद्दद शौहर हो, अनेक महिला थाके, कोनो कारणे दुटो तीनटे चारटे पाँचटा पर्यन्त विवाह हो जाए। ठीक है। अमन यदि महिला है, देखा गেল शौहर मरे जाए बा तलाक देय इत्यादि इत्यादि, तो एखन देखा जाबे तो ओई महिलार अनेक शादी ताहले জান্নাতে দেখা গেল सब स्वामी জান্নাতে, তাহলে উনি কার সঙ্গে থাকবে? ওই বিষয়ে কিছু मत আছে। नंबर 1, उस औरत इख्तियार दिया जाएगा जिसके साथ उसकी ज़्यादा मौक़िफ़त उसकी इख्तियार है। একটা হচ্ছে ওনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে, তুমি যার সঙ্গে থাকে ভালো লাগবে তুমি তো চলে যাও, তার সঙ্গে থাকো। 2 নম্বর, औरत आखिरी সরকারের সাথে रहेगी, শেষ যেটা স্বামী ছিল তার সঙ্গে থাকবে। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया औरत को उसका आखिरी शौहर मिलेगा। हदीसे पाওয়া যায় मुसलमान বলেছেন যে না শেষ স্বামীটা উনি পাবেন। नंबर 3 নম্বর मतটা দুটো मत হয়ে গেল। 3টা मत হচ্ছে औरत उस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव क्या हो, और वो शौहर जिसने सब अथवा जुलूम क्या होगा, और वो शौहर जिसने তাহলে কি বলছে মহিলা ওই স্বামীর সঙ্গে থাকবে যিনি দুনিয়ার মধ্যে ওনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন। और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, যে স্বামী স্ত্রীর উপর জুলুম করেছে বা ওনাকে খারাপ ব্যবহার করেছে বা स्थित থেকে दूर থেকে। हज़रत उम्म सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है कि उन्होंने आप ने पूछा कि किसी के 2 शौहर हों तो जन्नत में किसके साथ रहेगी? आपने फरमाया उसे इख्तियार दिया बस वो उस शौहर की इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छा अखलाक बर्ताव किया, और वही उस जन्नत में शौहर होगा और वही उसका जन्नत में शौहर होगा। ये उम्म सलमा अच्छे अखलाक वाले दुनिया आखिरत की भलाई ले गए। এখানে বলা হচ্ছে যে তার সঙ্গে থাকবে
ইখতিয়ার দেওয়া হবে, ঠিক আছে। 4 नंबर की बाहर ने यूँ तदबीक दी है कि अगर सब शहर हुस्न खुलुक में बराबर हो तो आगे शहर के मिलेगी, वरना हो सकते जाएगा। 4 নম্বর পদ্ধতি হচ্ছে এটা, 4 নম্বর মত হচ্ছে এটাই। এমন বলা হয়েছে যে দেখা গেল সমস্ত স্বামী ভালো ব্যবহার করেছে, তাহলে সে স্বামীটার সঙ্গে থাকা হবে ওনার, আর না হলে ওনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে, যার সঙ্গে থাকবে, যার সঙ্গে ইচ্ছা থাকতে পারে। এটা কেন হাদিসে প্রথম হাদিস কী বলা হয়েছিল যে ওনাকে সে স্বামীর সঙ্গে থাকতে হবে, আবদাতে এসছে। আর একটা হাদিস এসে কি ওনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। তাহলে দুটো হাদিসের আমি একবার কোনো চ্যানেলে আমার চ্যানেলে আমি আলোচনা করেছি ওই উম্মির বিষয়ে, ওখানে তাদবিকের বিষয়ে। তো এখানে বলে দিচ্ছি তাদবিকটা কী। দুরকম কথা এসছে। তাদবিক মনে হচ্ছে এমন কথা বলতে হবে যেন দুটোই সঠিকভাবে দাঁড়ায়, কোনো তাজাদ না হয়, ঠিক আছে। এটা তাদবিক বলা হয়, ঠিক আছে। তাহলে কী হলো, সব সমান যদি হয়, সে শহরের সঙ্গে থাকবে, স্বামীর সঙ্গে থাকবে, আর নচেত ওনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে যে তুমি যার সঙ্গে ভালো থাকবে। এ তো হলো। এবার দেখা গেল ওই মহিলাটার বিয়েই হলো না, বা ওই মহিলা বিয়েতে হয়েছে কিন্তু স্বামী জান্নাতি না, এটা প্রশ্ন। বলছে अगर औरत कुंवारी हो यानी उसका शादी पहले ही इंतकाल हो गया हो, यानी या शादीशुदा तो हो लेकिन उसका शौहर जन्नती ना हो, तो जन्नत में जिस मर्द को पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। তাহলে প্রথম প্রশ্ন কি, যদি আওরাতের বিবাহ না হয়, মারা যায়, বা স্ত্রীর সাথে মেয়েটা তো বিবাহিতা কিন্তু আর স্বামী জান্নাতি নয়, তো জান্নাতে যেই মানুষকে পছন্দ করবে ওর সঙ্গে আর বিয়ে দেওয়া হবে। যদি এই লোকের মধ্যে কাউকে যদি পছন্দ না হয় তো আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একটা মানুষ তৈরি করে দেবে, ওর সঙ্গে এটা বিয়ে হবে, ঠিক আছে। ফতোয়া আব্দুল হাই। अल मुअज़्ज़म अल औसत लित्तबरानी में है क़ाल ख़तब मुआविया इला आखिर अज़वाज इला आखिर। अल मुअज़्ज़म तबरानी में है रसूलुल्लाह যে আলোচনা করলাম সব এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমি মোটামুটি আলোচনা করে দিলাম যে ছেলেরা যদি হুর পায় মেয়েরা কি পাবে, আর মেয়েরা যদি বিবাহিত না হয় অর্থাৎ স্বামী যদি জান্নাতি না হয় তারা কি পাবে, পুরো আলোচনা করে নিলাম। আশা করি বুঝতে পেরেছো। আমার যোগাযোগ নম্বর 9563414760।